भक्तराणो। हम सोच रहे थे कि उनका जमीर जागा था तो उन्होंने उनको गोली मार दी। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए जन गण मन मूवी के प्री क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। एंड अभी जो लास्ट में हमारे साथ हुआ ना, वो बहुत ही ज़्यादा घनचक्कर हुआ क्योंकि उसके साथ पूरी गेम बदल गई है। कहाँ हम लोग सोचते थे कि उससे अच्छा ट्रस्टेबल पुलिस वाला कोई नहीं है, लेकिन सज्जन कुमार जो है वो इस तरीके के करप्ट निकले हैं कि उन्होंने किस तरीके से पूरा मतलब वो उसका आइडिया भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को पूरा इन्होंने ही दिया था और उसी के बाद ये पूरा फ्रेम किया गया था। वैसे देखा जाए तो उनकी डेथ, वैसे भी सबा की डेथ बहुत दुखद ही थी, लेकिन जो उसके अलावा पूरा जैसा केस बन गया था वो और दुखद था। और तभी मुझे समझ आ रहा है कि जैसे जिस तरीके से वो डील कर रहे थे पूरा टाइम की, आपको कैसे पता रेप है? आपने देखा था तो, क्योंकि उनको पता था कि रेप है ही नहीं और ये सिर्फ नाम और एक न्यूज़ में बनाया हुआ रेप है। तो अगर जो चीज़ है ही नहीं और वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उल्टा वो गलत लग रहा था, तो उसको उल्टा सही तरीके से रोक रहे थे। तो अब उनकी थोड़ी ना मेंटालिटी समझ आनी शुरू हुई है। वही लोगों के लिए कितना इजी हो जाता है एक जो चीज हुई भी नहीं वो क्राइम किसी के ऊपर लगा देना। लाइक वो सबा के पेरेंट्स पे भी क्या बीती होगी, लाइक उनकी मदर और सिस्टर पे, जब उन्होंने ये सुना होगा कि पहले उनका रेप हुआ और फिर जला दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और इन सब के पीछे पुलिस का मास्टरमाइंड था। लाइक लोग प्रमोशन के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते सीरियसली। तो ये मूवी में देखने मिल रहा है। देखते हैं कि आगे वाले सीन में क्या होने वाला है और पुलिस क्या बोलने वाली है। भाई देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। The architect of the plan and the master brain behind its execution, ACP Sajjan Kumar. बिलीव ही नहीं होता। Objection, Your Honor. These are just fabricated stories. ഡിഫൻസിന്റെ വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം. ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ബേസ്ലെസ് അലിഗേഷൻസ്. തെളിവുണ്ടെങ്കിലോ? ഓലെ ये कौन है? ओ, वो सब इंस्पेक्टर है पुलिस का। Everything was his plan. Everything except the encounter. That was an order from the top. മുകളിൽ നിന്നൊരു ഓർഡർ. മുകളിൽ നിന്ന് ആരുടെ ഓർഡർ? Whose order from the top? हो अच्छा, तो इन्होंने जो एनकाउंटर किया था वो ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ this is absurd. I am sorry Sujan. अच्छा, इनको ऑर्डर आया था क्या? किसने? അവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കുക. सर யோ அவரை இവിടുന്ന് ஷிஃப்ட் செய்யவா? ആരാ സാർ? யாரையா? யோ அந்த 4 பேரையா വേഗമാ വണ്ടി റെഡിയാക്ക്. സാർ നമ്മുടെ പോലീസ് വാൻ സർവീസിലാണ് സാർ, അതുകൊണ്ട് ജീപ്പ് കൊണ്ടുപോകണ സേഫാണ് സാർ. சரி, அதானே சார்கிட்ட கேட்டு சொல்றேன். സജൻ സർ, DIG വിളിച്ചിരുന്നു, കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ டிஐஜிக்கு ஹோம் செக்ரட்டரியை விட்டு ஃபோன் பண்ண வச்சதே நான் தான். அதுக்கு மேலே இனி என்ன நடக்க போகுதுன்னு எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது. ஃபினிஷ் தம் ஆஃப். സോറി സർ. ஐ செட் தீர்த்து கலைஞியக்கு. സർ, സാർ ഉദ്ദേശിച്ച മീഡിയ കവറേജും പബ്ലിക് സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സാറിനുണ്ട്. ഇനിയൊരു കോടതി വിധിയും കൂടെ മതി സർ, അതും കിട്ടും സർ. ഐ പ്രോമിസ്. ACP ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഇവിടെ ജയിക്കാൻ എന്ത് കളിയും കളിക്കും. ഇവിടെ നോട്ട് നിരോധിക്കും. വേണ്ടി വന്നാൽ വോട്ടും നിരോധിക്കും. ओले भाई, ഓർത്തനും ചോദിക്കില്ലടോ. പക്ഷേ തനിക്ക് വേണ്ടി എന്നും ഈ ഞാനുണ്ടാവും, ഈ പാർട്ടിയും. നിയുക്ത CM-ന്റെ വാക്കാണു ACP. और क्या वो अगर सीएम बने ही तो എൻകൗണ്ടറിൽ അവരെ കൊന്നുകളയാന്ന് വെച്ചാൽ ஒரு ராஷ்டிரியக்காரண்ட ஏற்றவும் வலிய ஆயுதம் அது என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு? what? விகாரம். Oh, ജനങ്ങളുടെ വികാരം അത് ഒരു ഭ്രാന്താണ്. അവരുടെ വിചാരങ്ങളെ, ബുദ്ധിയെ, തീരുമാനങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഭ്രാന്ത്. ആ ഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ട പിന്നെ അവർ അണികളല്ലടോ, ഭക്തരാണ്. हम सोच रहे थे कि उनका जमीर जागा था तो उन्होंने उनको गोली मार दी. മറ്റെല്ലാം മറന്നു പോകുന്ന ആ വികാരത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കും.
अधिकारम. इनका कौन सा आईफोन है? Finish them. ओके सर. हॉलीवुड की मूवी में आईफोन ऐसे अपने विलेन को नहीं लेने देता अपने फ्रेंड्स. एप्पल. മേലെ നിന്നുള്ള ഓർഡറാ. താൻ വണ്ടി എടുക്ക. ओह सर सुन लिया था सब. सारा सिगरेटा वेलिक वेलिक देखा जाए तो जैसे नॉर्मल चोर उचक्के थे. इतने बड़े केस में इनका खून कर दिया गया. इन्होंने तो कुछ किया नहीं. मतलब हाँ बर्न की थी बॉडी और वो भी मरे हुए कोई बर्न किया था. वो भी पुलिस के कहने पे ना. हाँ तभी वो इतने चिल्ड आउट थे. സുന്ദർ സ്ട്രൈറ്റ് ടു SLP റെയിൽ സ്റ്റേഷൻ. ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണം. കോപ്പി സർ. വണ്ടി സ്ട്രൈറ്റ് SLPുരം സ്റ്റേഷനിൽ വിടും. വണ്ടി उन्होंने अंदर अंदर तो क्वेश्चन किया होगा. ലെഫ്റ്റ് എടുക്കും. ബീക്കൺ ഓഫ് ओह उसे नोटिस किया. हाँ वो पहले नहीं बताया था. इन्हें पता लग गया था हाँ. कि इनका एनकाउंटर होने वाला है. कुछ समझ तो आएगा ही ना ऐसे हमें चुपके से लेके जा रहे हैं. जबकि हमें क्या दिखा था कि भाई यही है ना वो जगह. സൈലന്റ് ആയിരുന്നപ്പാ. മൂർത്തി അവരെ പുറത്തിറക്കാം. ഇറങ്ങിക്കോ. क्या सर रिलैक्सेशन का मूड है क्या? हाँ बोला था. ठीक है सामने से और एक गाड़ी आ रही है. नहीं एक लाइट आ रही है. ഒരു ഇടം മതി. സാർ ಎಲ್ಲ ಸರಿಂಗೆ. इसे समझ आ रहा था. वो आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं ना. नहीं वो लाइट कार की नहीं थी. उसको चड्डी का याद आया. चड्डी उसका रूप का बात है. चड्डी बड़ा बोल है ना. देखे क्या? அவனுக்கு கொஞ்சம் வாய் மூட்டு சொல்றா. एक्चुअली देखा तो उन्होंने किया क्या था इन लोगों ने. अभी जाएगा ना वो नया स्टेशन. वो भी अच्छा रहेगा. सुनने रहो. हम तुम एक कमरे में बंद हो. कर ले. और ये पहले उनके सामने उनके दोस्तों को मारा और उसे रियलाइज हो गया था कि मेरी सबकी बारी है. कोई फायदा नहीं भागने का. वो डर रहा. अरे तो शुरुआत से डर ही रहा था. कैसे फायदा उठाते हैं. माय गॉड. और इनकी मदर भी क्या सोच रही थी कि मेरा बेटा कैसा है. हाँ भाई. ഐ എം സോറി സർ. Shameful man, shameful. കൈയടിക്കുന്നില്ലേ? പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നില്ലേ? ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഒരു തെളിവും വേണ്ട, അവരത് ചെയ്യും. ഒരു കാരണങ്ങളും അറിയണ്ട, അവരെ ശിക്ഷിക്കണം. ഒരു കോടതിയും ഒരു നിയമവും വേണ്ട, അവരെ കൊല്ലണം. ആ 4 പേരെ കൊന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് ആഘോഷമാക്കിയത് നീതി നടപ്പാക്കി കാണാനുള്ള ഒടുക്കത്തെ പൊതുബോധം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല.
It's because you wanted them killed. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കൂട്ടക്കൊലകൾ ചെയ്ത എത്രയോ പേർ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. തൊടില്ല, തൊടാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല ഒരുത്തനും. പക്ഷെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഈ 4 പേരെ കൊല്ലാം. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. അവർ പോലും അറിയാതെ, നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐഡന്റിറ്റി. Because your identity is their vote, their politics. ഒരു 2ാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇതുപോലെ ഫെയർ അഗ്ലി എന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ച് ഒരു 6 വയസ്സുകാരന്റെ മനസ്സിൽ അവനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന നിറത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം. The politics of discrimination, the politics of hate. എന്തിന് കോടതിയെ കൊണ്ടുപോലും അവരെ കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ എന്ന് പറയിപ്പിച്ച പച്ചയായ ജാതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം. 4 പേരെ ഉടുവസ്ത്രം അഴിച്ച് തെരുവിൽ തല്ലുന്നു. അതങ്ങ് ബീഹാറിലല്ലേ? മാംസം കടത്തിയതിന് ഒരാളെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു. അതങ്ങ് യുപിയിലല്ലേ? പോലീസ് മർദ്ദനമേറ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് 2 പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അതങ്ങ് തൂത്തുക്കുടിയിലല്ലേ? വിഷപ്പടക്കാൻ ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചതിന് ഒരു ആദിവാസി യുവാവിനെ കൂട്ടം കൂടി തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു. അതിങ്ങ് കേരളത്തിലല്ലേ? അല്ല, ഇതെല്ലാം നടന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് പോലും ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ 4 പേർക്കുമെതിരെ ഈ നാട് മുഴുവൻ വിധി എഴുതണമെങ്കിൽ അതിനൊരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. വിദ്യ എന്ന പെൺകുട്ടി അവളുടെ ഡെത്ത് നോട്ടിൽ അവസാനമായി കുറിച്ച വാക്കുകൾ, മൈ ബർത്ത് വാസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഈ രാജ്യത്ത് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജനിച്ചു പോയി എന്ന ഒറ്റ തെറ്റ് മാത്രമേ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. യുവർ ഓണർ, their birth was indeed their mistake. Oh my God. And finally, after all this, എന്തിനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം? And the answer, Your Honor, is this report submitted by the Intelligence Bureau just 2 months ago to the government, which says that വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ സർക്കാരിന് അധികാരം നഷ്ടമാകും. ആ അധികാരം നിലനിർത്താൻ, ആ അധികാരം വീണ്ടെടുക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ച വെറും ഉപകരണങ്ങളാണ് ആ 4 പേർ. ആ 4 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ, ആ 4 പേരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, ഒടുവിൽ അതേ 4 പേരെ കൊന്നുകളയാനുള്ള ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഒരു പട്ടിയെ കൊന്നാൽ ചോദിക്കാൻ മനുഷ്യരുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ ചോദിക്കാൻ ഒരു പട്ടിയും വരില്ല എന്ന വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ആ ധൈര്യമാണ്, ആ വിശ്വാസമാണ് യുവർ ഓണർ ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം, വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവരെ വിലങ്ങണിയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം. പക്ഷെ എത്ര നിശബ്ദരാക്കിയാലും, ഏത് തുറങ്കിൽ അടച്ചാലും ചോദ്യം ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഉത്തരം തന്നേ പറ്റൂ. ഈ രാജ്യം ഒരുത്തന്റെയും തന്തയുടെ വകയല്ല. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്, നമ്മുടെ. कमाल का स्पीच था भाई, हैट्स ऑफ. Wow. This court appreciates the human rights perspective brought in by the Defense Council and takes due cognizance of the allegations made by the Defense Council that there have been serious violations of rules of law in the encounter killings of the 4 accused. अब उनका पुलिस से गुस्सा निकल रहा This होगा. court recommends to the government to relieve the concerned police official from all official duties with immediate പോലീസ് സർവീസ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാളും മനസ്സിൽ കുറിക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയവും അധികാരവും അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ട്രിപ്പീസുകളിൽ ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇല്ലാതാവും. തീർത്ത് കളഞ്ഞേക്ക്. इनका क्या होगा? भाई इनका भी नाम आना चाहिए. ഗ്യാലറിയിൽ കാഴ്ചക്കാരായി കൈയടിച്ചിരുന്ന നമ്മളും ആ മരണക്കിണറിൽ വീഴും. അവർ വീഴ്ത്തും. சார், சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல இருந்து கிடைச்ச வண்டி நம்பர் ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு. ஆனா அந்த நம்பர் ஃபேக் ஆனது. எனக்கு என்னவோ இதுக்கு பின்னாடி யாரோ से नंबर फेक है, वो इसलिए था. ഞാനിപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. എല്ലാം ധൈര്യത്തോടെ നേരിടണം. മകനൊന്നും സംഭവിക്കല്ല. യു ടേക്ക് കെയർ. ഓക്കെ? इन्होंने कहा नहीं पर उनको ये पता था ये सब हो रहा है.
ഇവിടെ ജയിക്കാൻ എന്ത് पर उनको पता है अगर वो मरते हैं तो मरने दो, इनको पता लगे टूल ही थे, कोई वैल्यू नहीं है इनकी उनकी आंखों में। ஹீரோவுக்கு ட்ராஜடி எப்பொழுதுமே மைலேஜ் தான். நம்ம ஹீரோ കത്തി കയറട്டும். और अब सीधा ही കയ്യടികൾ കല്ലേറുകളാകുമ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിച്ചാകുമ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചില മുഖങ്ങളുണ്ട്. ചില വാക്കുകൾ എന്തു പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മോൻ ചെയ്തതിനുള്ളതൊക്കെ മോന് ദൈവം തിരിച്ചു തരും. For whatever you have done, God will reward you. And indeed, he was rewarded. ബോഡി വെറുതെ നമ്പർ ഇട്ട് മോർച്ചറി വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം. ഷീസ് യുവർ ഹെഡ്ലൈൻ, ഷീസ് യുവർ ट्रम्प कार्ड. इन्हीं का वो गंदा आइडिया था. अगर वो मंत्री को ना दिया था, क्या मंत्री को आता ही नहीं, क्या पता. रातों की नींद उड़ गई है. ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ അവനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എനിക്കെൻ്റെ മോനെ വേണം. പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവനാണെങ്കിലും അത് കൊടുത്ത് എനിക്കെൻ്റെ മോനെ തിരിച്ചു വേണം. അതിനുശേഷം ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. പോയ വഴികളിലൂടെ, കണ്ട മുഖങ്ങളിലൂടെ സത്യം തേടിയുള്ളൊരു യാത്ര. ആ യാത്രയിൽ മറ്റൊരുപാട് സത്യങ്ങൾ. മൂർത്തി സർ, ഇതെല്ലാം ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. സരി സർ. സ്ട്രിക്ട്ലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. कुछ करके गए मतलब ये. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ലേഡി പ്രൊഫസറിന്റെ ബോഡി സിറ്റി ഔട്ട്സ്കേർട്സിൽ ഹൈവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ ആണ്. ആ സിദ്ധ. യെസ് സർ. അന്നത്തെ ആ റിംഗ് റോഡിലെ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ്. ഏതായിരുന്നു ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് സെന്റ് തോമസ് മോൺ സർ. സർ സർ ട്രാഫിക്കിലിരുന്ന് കിട്ടിയ ലിസ്റ്റാണ്. സാർ പറഞ്ഞ ടൈമിൻ്റെ 1 hour പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ സെന്റ് തോമസ് മോൺ സ്പീഡ് റഡാറിൽ ഡിറ്റക്ട് ആയ വാഹനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. ओ इनको वो मिल भी गए थे. ആ സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ പേര് प्रोफेसर मिल गए हैं. എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. താനത് കോടതിയിലെത്തിക്കണം. എനിക്കെതിരെ മൊഴി പറയണം. इन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ गवाह देना. यार ये सही है गलत है समझ ही नहीं आ रहा है. അറിയാലോ, ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങും. तो है ये खुद अपना करवा के गए, नहीं तो वो पुलिस वाला इनके खिलाफ बोलता ही नहीं कभी. और गवाह नहीं तो प्रूफ नहीं. गॉड क्या मूवी निकली है सीरियसली. जो हम स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि पुलिस कितनी बेचारी दबके रहती है पॉलिटिक्स की वजह से, उन्हें उनकी वजह से गलत का साथ देना पड़ता है. अब हमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस कई बार अपनी पावर का गलत फायदा भी उठा लेती है. लाइक वो पुलिस थी तो उन्होंने एनकाउंटर वो कर दिया उन लोगों का जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था. जो भी किया था पुलिस के कहने से ही किया था और उनका एनकाउंटर कर दिया. अब लाइक वो जो लड़का था जो क्रिमिनल जिसका एनकाउंटर है उसकी मदर को भी कैसा लग रहा होगा, क्योंकि उसने पहले क्या बोल दिया था उन्होंने कि उन्हें उसकी बॉडी भी नहीं देखनी उनके बेटे की, है ना. और अब जब उन्हें पता चला कि नहीं उनके बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं था, तब उन्हें कैसा फील हुआ होगा. फिर वो लड़की की माँ को कैसा फील हुआ होगा कि अब तक वो कितना लाइक गंदा कितना वर्स्ट फील कर रही होगी कि उनकी डॉटर के साथ ऐसी डेथ हुई. बट अब जब सच सामने आया तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा. और वैसे ही दिखा भी उन्होंने पुलिस वाले के थप्पड़ भी मारा. बट एट द सेम टाइम पुलिस वाले को भी हम क्या बोले, लाइक पहले इतना गलत खुद किया फिर खुद ही बोल दिया कि मेरे खिलाफ गवाही दे देना. तो लाइक ये क्या चल रहा था. लोग पता नहीं प्रमोशन लेने के लिए जस्ट क्या से क्या कर जाते हैं. फिर उन्हें ये लाइक कुछ लोग होते हैं जो ऑनेस्टी की वजह से फिर रात को सो नहीं पाते. लाइक वो ऑलरेडी इतने बुरे नहीं होते बट ऐसा कुछ कर जाते हैं जस्ट टू गेट प्रमोशन या फिर जस्ट पैसों के लिए कि बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि अरे ये क्या कर दिया. और वही हुआ भी इनके साथ.
बट ये सब देखेंगे कि ये जो लॉयर था उन्हें ये बात शायद कैसे पता चली, किसने आके बताई, मे बी पुलिस वाले नहीं आके बताई क्या, बट यस काफी मजा आया मूवी देख के, बहुत ही यूनिक स्टोरी थी इसकी। वही एक्चुअली पूरा का पूरा उन्होंने ऐसे बनाया और इतना लव हेट रिलेशनशिप बनवा दिया ना, लाइक पहले इतना प्यार करना उसके बाद इतना हेट कर रहे थे हम कि भाई क्या आदमी है कैसा है, और अब वापस ऐसा कि थोड़ा सॉफ्ट करना फिर से आ गया बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने अपने खिलाफ ही केस बनवाया ताकि कुछ ना कुछ उनको शांति मिल सके। और साथ में मेनली उनकी वाइफ ने उनको ये जवाब दिया कि भाई मेरे को नहीं पता तुम्हारी करियर जाए, तुम्हारी लाइफ जाए, मेरे को अपना बेटा चाहिए, तो तुम्हारे को अगर जाना पड़ता है तो जाओ। तो लाइक उन्होंने बोला कि भाई तूने गलत किया, तुम्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ सहन करनी पड़ेगी। और इवन मेरे ख्याल टर्निंग पॉइंट वही था जब उनके बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ। हाँ। और फिर वो उनसे बात की तो उनकी ऐसे मस्ती वाली बात की यू टेक केयर और ये वो, और जब उनको पता लगा कि भाई या तो इनके हाथ एक्सीडेंट में भी मेरे बच्चे का इनका हाथ हो सकता है, और दूसरा चीज़ है कि भाई यहाँ मेरे साथ भी इतना नहीं दे रहे जो ये बोलते थे करूँगा मैं रहूँगा हमेशा, तो उनको समझ आ गया कि भाई ये तो सिर्फ अपना काम ही देखेंगे और अपने लिए जो करेंगे सब मोहरे हैं इनके लिए, तो सिर्फ अपनी पावर बनाने के लिए, तो तभी इनको शायद रियलाइज़ हुआ। लेकिन उनके साथ भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, इनके ऊपर ही पूरा का पूरा ब्लेम आना वो भी गलत चीज़ है बिकॉज इन्होंने भी वैसे गलत किया है पर उसको कहीं ना कहीं स्पायरल डाउन सब पूरे सिस्टम ने ही किया है। तो और जहाँ तक वो स्पीच की बात है ना, क्या ज़बरदस्त स्पीच था वो, जिस तरीके से बोला कि भाई किस तरीके से लोग स्टीरियोटाइप करते थे कि लाइक 6 की बुक में भी वो पुअर अगली और वो ब्यूटीफुल होता है, एक्चुअली होता भी है, एक्चुअली होता है भाई, हमें वही। सबको पढ़ाया गया है। हाँ, डार्क कलर या फेयर कलर क्या होता है, पुअर ब्यूटीफुल अगली क्या होता है, वही वो चीज़ तो हमेशा से दिखाई गई है, होती है। और साथ में फिर वो जैसे यूपी का और बिहार का ऐसे स्टीरियोटाइप करना, तो वो भी चीज़ों का बहुत अच्छा हाईलाइट किया यार, एक कमाल की मूवी है। इसका क्लाइमैक्स देखने लायक होगा कि अब उसमें क्या होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय। बाय।